Al-Fawzin Islamic School, established in 1997, starting with the playgroup and by opening kindergarten a year after. In 2000, the number of students in kindergarten and preschool has reached more than 200 pupils. The responses of community of internal and outside are very positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Vera Ita Bidiana, orang tua dari Narapati Arsyad Hadismo Hadiwijoyo, bersekolah di Al-Fawzin kelas 5 SD Abu Bakar. Oke, alasan saya kenapa menyekolahkan ini sudah anak kedua sekolah di Al-Fawzin, karena saya memang mencari sekolah yang bisa membuat anak-anak saya suka sekolah atau suka belajar, dan itu terbukti dengan kedua anak saya. Mereka sangat menikmati proses belajar selama bersekolah di Al-Fawzin. Oke, program yang ditawarkan Al-Fawzin sebenarnya banyak sekali ya yang saya suka, tapi ada beberapa yang menurut saya paling berdampak yang terlihat di anak-anak saya, yaitu misalnya seperti TIC, Talent Interest Center, di mana anak-anak dikembangkan minatnya, bakatnya dalam berbagai macam pilihan, sehingga anak punya kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Lalu juga di Al-Fawzin ada program bilingual, di mana anak-anak juga bahasa Inggrisnya jadinya berkembang dengan baik. Lalu pembentukan sikap. Nah, pembentukan sikap juga tidak kalah pentingnya nih dibandingkan pencapaian akademis. Jadi kalau di Al-Fawzin tuh ada yang paling kita ingat adalah TSP bebas komibah gitu ya. Jadi anak-anak mudah mengingat apa yang mereka value-value yang perlu mereka terapkan dalam sehari-hari. Jadi itu singkatan dari tahan, simpan, pungut untuk menjaga kebersihan. Lalu bebas komibahnya berantakan, rapihkan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Jadi sehingga anak-anak mudah mengingat. Pandemi sekarang ini juga anak-anak saya tetap bisa menikmati dengan proses belajar online yang ditawarkan oleh sekolah Al-Fawzin. Jadi salut sekali untuk kerja keras para guru untuk tetap membuat anak-anak menyenangkan proses belajarnya walaupun belajar dari rumah. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Herunisa, orang tua dari Altaira Kiosa dan Almaura Ayaka. Saya mempercayakan Al-Fawzin sebagai sekolah untuk tempat pendidikan anak-anak saya karena saya melihat kurikulum dan program-programnya. Di sini pendidikan agama menjadi hal utama dan tentunya ini sangat penting untuk membangun akhlak anak. Kemudian juga berbagai program dan kurikulum lainnya membantu untuk pengembangan diri anak seperti melalui program-program Big Assembly yang diadakan sekolahan di mana anak-anak belajar untuk tampil membangun kepercayaan dirinya. Dan selain itu yang sangat menarik dan menurut saya sangat penting adalah keterlibatan orang tua di sekolah, di mana beberapa program anak-anak dan orang tua itu ada dalam satu pelajaran. Ini kita bersama-sama dan ini menjadi hal yang sangat baik. Ini ada guest teacher, jadi di mana orang tua itu ikut menjadi guru, mengajar bersama, memberikan pengetahuan untuk anak-anak. Kemudian juga ada cooking mom. Nah, di sini keterlibatan orang tua menurut saya sangat menarik dan anak-anak juga sangat bahagia. Dan kemudian juga menurut saya untuk life skill Al-Fawzin sangat bagus untuk membentuk anak-anak, karena di mana di sini ada program-program seperti misalnya anak-anak diajarkan untuk belajar berbisnis, berjualan dan juga berinteraksi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why we choose Al-Fawzin as our primary school for our kids? It's because they have English for its language, so it will be dual in Bahasa and in English, and they give religion more deeper, so they will be ready when they have to join the society, and of course it's afterlife, so it will be balanced. This is the best school for my son. It was easy decision because it is the best school in Depok.
The school has innovative and caring teacher with us important to us. Mommy, Daddy, it's fun here. I feel like at home. In 2003, in improving the quality of education, Al Fawzin restructuring from management, learning method, facilities, and others. Rozako, Rozaki, Roziki. Rozako, Rozaki, Roziki. And in 2004, Al Fawzin Primary School has officially established. In order to improve the quality of education and increase the network of Islamic school qualification, in April 2015, Al Fawzin Islamic School has been managed by Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, where the headquarters located in the Great Mosque of Al-Azhar in Jalan Sisingamangaraja, South Jakarta. By promoting active learning method, the vision and the mission of the school are reflected in students' profile, which the expected output, such as Islamic moral, long life learner, critical thinker, problem solver, collaborative worker, and as well as effective communicator. Students are expected to apply students' profile in their daily activities at school, such as conducting morning prayer, playing, doing activities in the classroom until they go home. The school also gives special facilities related to the students' talent and interests in program called TIC, or Talent and Interest Center, joined by KD-A, KD-B, Primary 2 until Primary 5. While Primary 1 join REP, or Remedial Enrichment Program. REP is designed to strengthen student skills in mastering, reading, writing, and math. Yang besar adalah 73. Kalau yang terkecil 37. Hebat. The location is Somalia, Africa, Papua, Indonesia, and Palestine. The patients that going to the hospital do not pay with the money. I love Al Fawzin because Al Fawzin is a school with a go green environment, and it has a clean environment. And then I love the teachers too because the teachers explain fully what they explain about the subject. I always understood because they teach me fully, explain. Our big concern in environment by handling garbages and trashes
has put Al Fawzin to be nominated as Green School by the gardening community of Depok. With a strong commitment to continue consistently in developing and providing quality of education and institution, Alhamdulillah, Al Fawzin has accomplished a lot of achievements such as earning the national highest score in Depok for 2 consecutive years in 2011 and 2012, and in 2012 and in 2013. Third winner in Angklung competition, gold medal in South Asian Singapore Olympiad, gold medal Jampang Silat competition, silver medal National Silat competition, runner-up in futsal competition, third place in science junior competition, first winner in national robotic competition, and many others. Hopefully, with inayah of Allah Subhanahu wa Ta'ala, as well as the full trust parents of Al Fawzin, we will continue working to be the best.